na request tanan sa pagtindog. Handa kita sa aton nga worship karon. Silent prayer kita. Ang pulong nagasulti. Praise ye the Lord. Praise ye the name of the Lord. Praise Him, all ye servants of the Lord. Ye that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name, for it is pleasant. To start, let us sing, O hail the power of Jesus' name. Sing, oh, hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransom from the fall. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Let every tongue and every tribe responsive to His call. To Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. Oh, that we know the sacred throne, we at His feet may fall. We'll join the everlasting song, and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song, and crown Him Lord of all. Gapo kita. Ginoo Diyos nga balaan, nakahari sa tanan, who is in control of everything. Amo niya manluluwas, amo niya Diyos. Ginoo, nagapaduol kami sa imo, nagapasalamat sang imo ang kaayo sa amo niya kinabuhi, Lord. Salamat Ginoo sa mga bagay ginhatag mo sa amo, may mga kalisod, may mga panalangin, pero kami Ginoo nagatuo katanan kani nga mga bagay para sa amo nga kaayuhan. Lord, nagapaduol kami sa imo. Kung naay sala sa mga kasing-kasing, Ginoo, pasayloha kami. Kabangi kami Ginoo, amo niya pangununa o kasing-kasing naa na sentro sa pagpangalagad sa imo. Lord, we are here because we celebrate your faithfulness sa among kinabuhi. We celebrate your goodness.
We celebrate because your faith, your promises are always true. Lord, ikaw mag-bless sa amon nga worship karon. Ikaw mag-istorya sa amo sa tanan nga bahin sa amon nga panimbaho. And we pray, Lord, nga sa tanan nga bagay na mag-glorify ang imo nga ngalan. In Jesus' name, Amen. In His presence, there is comfort. In His presence, there is peace. When you sing the Father's Son, you will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Cover me, Lord, with your presence. Mag-aalingkod ka mo. Let us sing another hymn. And can it be? Sing. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me, who causes pain, for me who He to death pursued.
adore. Let angel minds inquire no more. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Yan na. Please open your Bibles sa 2 Peter chapter 1. Kasama nato ni sa tubag-tubag. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 11. Second Peter chapter 1 verse 1 to 11. Pasaran sa pagtindog. Let's read this responsibly. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 11. Mag-go na ako. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us, to the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these we might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. And to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness. And to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For these increasing you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Let's read this together, verse 11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Please be seated. Let us sing another hymn, Higher Ground. Sing, I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound, Lord, plant my feet on higher ground, Lord, let me up and let me stand, by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found, Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where those abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, let me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's thoughts at me are hurled. For faith has taught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, let me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high,
such a gleam of glory bright. But still I pray till then I found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. May this be our desire bilang Kristohano, no? Nga mag-grow jud, no? Sa aton pagkinabuhi ng Kristohano. At at that time, sa aton deacon, sa aton tithes and offering. Persentanhan sa pag-indo. Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Lord, again, dahil nagapasalamat kami Ginoo sa grasya sa kinabuhi ngay mong ihatag kanamo nga diin Lord nagamit man namo Ginoo sa panagtapok sa dinhi Ginoo nga iglesia. Salamat Ginoo sa kaigayunan man bisan pa man Ginoo sa imuhang padayon nga pagpanalangin Ginoo sa mga kanakan. Salamat Ginoo sa paghatag sa trabaho, sa negosyo Ginoo ginitaan man Lord sa iyong mga kanakan. Bisan pa man Ginoo nagapasalamat kami sa ikapulo Ginoo nga bahin nga gibalik Ginoo sa mga kanakan. Panalangini kini o Dios, gamita kini Ginoo para sa imong Ginoo nga kaymayaan dinhi Ginoo nga dapit Lord. And I pray Lord bisan pa man kanamo nga tanan Ginoo amo ang kinabuhi o Ginoo'y pinakamataas nga halad Ginoo, form of offering Lord sa mga kinabuhi Lord ang mga kasing-kasing mga Ginoo nga nahuna Ginoo. Tabangi kami Lord na amo ang kinabuhi Ginoo mahatag Ginoo nga limpyo sa mga Ginoo nga tubangan. Natugyan namang tanan man pagpasalamat kang Kristo Jesus. Amen. Magalingkod ka mo. For minaw sa pulon sa Ginoo, magapaminaw kita sa isa ka solo.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. My soul in Christ alone. His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will serve you above the storm. Father, you are king over the flood. Still our God. The oceans rise and thunders roar. Storm, you are king over the flood. Still our God. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Find rest, my soul, in Christ alone. Know his power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders
Okay, salamat ito sa special number, no? Natag sa ato. Shall we open our Bibles? In Philippians chapter 1, verse 1 going to 11 for our meditation or sermon this morning. Philippians chapter 1, basahan ta lang ang verse 1 going to verse 11. Sorry. Okay, mag-atindog kita samtang ginabasa kung kini nga passage sa scripture. Just follow with your eyes, with your Bibles with you, kay aron nga makauban ka mo sa ako, no? Sa paglantaw kini nga passage sa scripture. Philippians chapter 1, verse 1, going to verse 11. Okay, basahan ko. And maybe you join with me pagbasa sa verse 2, no? You follow in verse 2 after I read the verse 1. Okay. Paul and Timotheus, the servants of God, of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, Always in every prayer of mine, for you all want me to request rejoice. for your fellowship in the gospel from the first day until now. Being confident and very patient, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, and as much as both in my bonds and in my defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. For God is my record, by waiting along after you all in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere, without offense, till the day of Christ. being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. May the Lord bless the reading. Magaling po kita. This morning, just I would like to give to you kining mensahe para sa ato. We will be studying sang tama ka importante sa ato kinabuhi as we worship God. Just this morning sa aton nga meditation, no, sa worship assembly time, yung hatag ko sa inyo mensahe about sa ginatawag nga pagsimba naton kapag kinabuhi. They must go together. No? Kag one way nga ma-express naton ang aton nga pagsimba sa Ginoo is to live right in the sight of God. Live right. You are worshiping God. But if you are not living right in the sight of God, then we are not worshiping God sa ato nga kinabuhi. Kaging titulan ko ini nga mensahe, kini nga passage sa scripture, The Admirable and Ideal Christian Life. The Admirable and Ideal Christian Life. Based upon kining iglesia sa Philippi. The Admirable and Ideal Christian Life. Kagloy ko ihatag ini nga mensahe sa inyo, agud nga mapainomdom sa inyo, nga we have to go on sa pagkinabuhi nato nga mga Kristohanon. There are so many churches right now, especially sa Western countries, kag other countries sa Europe, nga nawala na. Empty churches karon, no, daghan. One time I talked to isa ka pastor nga nagatrabaho dito sa New York. Kang kumusta ang mga churches dito? Nga pastor, daghan nga mga churches nga wala na nagapadayon. Wala na nagapadayon. Kag isa man ka membro namon sa church nga US citizen nga nagpuli man dito last time sa church nga ginatrabahoan ko, I talked to her
about sang sitwasyon sang church, mga churches dito sa Amerika. Nga pastor, naga-weekend ang mga churches dito. I wonder why, no? Matingala kita. Unsa man nga nagahitabo kini nga mga butang in our time, no? Sa aton nga time, no? In our generation right now. Unsa man nga nagahitabo kini. Siguro mga missionaries nga ginapadala sa especially sa western countries nga nagapadala sila sang mga missionaries to other places, no? Medyo invert na, no? Balik na. Instead of sending missionaries, dito na lang sila mag-spend time sa ilang mission field sa lugar nga kundiin sila because of the problem sa ginatawag naton nga sitwasyon sa mga kaiglesiyanan karon, no? Sa kina nga mga butang sa kinabuhi. Now, pangutana kita why? Why nga nagahitabo in our time? Of course, maybe this is one of the characteristics sang time, no? Sang time ba? Before the coming of the Lord Jesus Christ, no? That there will be the love of many shall wax cold, that iniquity shall abound. Kag madamo nga mga Kristohano, even the elect will be deceived. Madayaan ba? Because maybe of so many forces karon nga ginagamit sang yawa to undermine sang ginatawag nga iglesia. But I hope in our time, no, sa aton nga mga panag-on this time, it will not happen. Especially sa aton iglesia. Kaya sa kadaghan ng mga iglesia diri sa Pilipinas, no? I hope nga it will not happen. You know, ging husisa ko, ging pahuna-huna ako, what is the problem here? What is the problem? Why? There is that weakening and coldness ang kinabuhi sa mga Kristohano and of course, and mahitabo nga magtalikod sa Ginoo, magpalayo sa Ginoo. Masubo no nga sitwasyon sa kinabuhi sang usa ka Kristohanon. Ging lantaw ko ini kaging pamalandungan ba? This is the question of the kind of life. This is the question of the kind of life nga ginakinabuhi sa mga Kristohanon. Kinabuhi ni Kristohanon ang problema. Because you know, ang Christianity is not just a matter of knowing Christianity, nga siling mo ang Christianity, nindot nga reliyon, no? Nindot nga reliyon. But, ang mga butang nga makita nato nga nagahitabo, yes, sometimes we are, siling ko, we are fundamental in our doctrines. But we are liberal in our practices. Liberal kita sa atong mga practices, di ba? Very strict. No? Kung unsa lang gusto naton, depende sa ako, no? Ang akon nga pagkinabuhi Kristiyanon, wala na kita nag-align sa eksakto nga pagtudlo sa Bible nga dira kita magbutang sa atong nga kinabuhi nga mga Kristiyano. It's a problem sang kinabuhi. Kaya kung nindot lang ang kinabuhi Kristohanon, dagan nga mga tao ma-attract ba? No? You know, ang ginatawag naton nga testimony sang atong kinabuhi, importante kini. The testimony within the church. Our testimony outside the church. Kung asa kita sa trabaho, sa eskwelahan, wherever we are, i-testify ta ang hindi lang ang gospel, kundi ang kinabuhi nga ginhuman sang gospel sa ato kinabuhi. You know, importante kini. So, loy ko ipakita sa inyo kung paano ang mga churches during that time nag-progress ba? Bangod sang kinabuhi nila sa Ginoo, the kind of life nga ginakinabuhi nila. Hindi ka na magsulti pa sang about the gospel. People will just come to you and ask about you, about what you believe, because nakita iyang imo kinabuhi ba? Kita iya kinabuhi. Your life is a blessing to them na nagdala sa ila to examine and to know about the reason of the kind of belief sa imo nga kinabuhi. Kini ang iglesia sa ginatawag naton nga Philippi. Isa ka iglesia nga ang mga Kristiyanon admirable kag ideal nga pagkinabuhi nila. Admirable. Ma-admire ka ba? No?
nga pagkinabuhi. Well, of course, the Bible talks about us that we have to set an example, no? Mag-example kita sa aton kinakabuhi. Kaya the Bible says that let your light so shine before men, no? That being a new creation of God, bago nga creation, bago ang kinabuhi. Aton ipakita ini, no? Sa pagkinabuhi nato nga mga Kristiyano, whatever it be, no? Nga mga obstacles, kag mga hindrances nga nagabot sa atong kinabuhi. Let's continue to prove our Christianity. Of course, ang Bible nagasulti sa aton that we have to walk in the newness of life. Magkinabuhi kita sa bag-o nga pagkinabuhi. Kana ba ang luway nga may tabo sa Ginoo? Okay. May isa kabantog nga scientist, of course, you know, si Albert Einstein nagsulti. Let us not only be a man of success, but let us be a man of value. Value. Successful ka sa imong kinabuhi, sa trabaho mo, no? Sa imong mga activities sa imong pagkinabuhi o kung ano man nga success nga naabot sa imong nga pagkinabuhi. But kamusang values ang imong kinabuhi? We talk about value. We talk about spiritual and moral values sa imong kinabuhi. Kanang iyakon, bantog siya nga tao, Albert Einstein, no? Very successful, no? Siya discovery, no? Bilang isa ka scientist, but nagsulti siya, let us not be a man of success, maybe a man of popularity, but a man of value. Kana ang importante sa kinabuhi naton. Kini ang kinabuhi sa mga katawhan, no, mga Kristohanon dira sa Philippi. Okay. Here is the standard sang nindot nga pagkinabuhi Kristohanon. Isa ka ideal nga Kristohanon, no. Since the time that you have accepted the Lord Jesus Christ as your Savior, unsa man ang imo nga kinabuhi? Are you progressing? Are you growing mature in your spiritual life? Sa imo pagkinabuhi? Of course, basin na ka lang sa tunga, no? And then you don't go anymore farther sa imo nga spiritual life. And then, the light na naasi mo kinabuhi starts to flicker. Magkiraw ba? Maginahinay na. Sa imo pag kinabuhi. Let's continue to be a light, no? Nga nagapadayon, nga makita sa makatawan ang kapawa, kagkana nga pakapawa, that is the kind of life that you live. Now, yatag ko lang sa inyo mga importante diri nga mga butang, no? Sa sining mensahe, based upon sa Philippians 1:1-11, kini is a matter of introduction about sang ilang pagkinabuhi ba? After giving them some things para sa pag-grow sa ilang spiritual life. Okay, nato naton diri, no? So we talk about the admirable and ideal Christian life. We start sa greetings niya. Pagsulat niya ni, makita mo na nga daan ang intensyon ni Pablo sa pagsulat. Kagang iya nga balatyagon no sa pagsulat kini. Pinaagi siya ginatawag nga greetings. Diba? Kung magsulat kita na may greetings, no? Diba? Kabay ang Ginoo nga magsulat kita sa pagsulat ko sini kabay pa nga naa kamo sa good health, in good condition, di ba? Kana mga introductory nato, no, sa pagsulat, no, kung saan naton ihatag ang mga mensahe naton sa aton pagsulat. Kini man ang nahitabo. First, let's consider the greetings. The admirable and ideal Christian life based upon sa greetings ni Pablo. Okay? So makita nyo dira sa verse 1, no? Kag verse 2. Okay? Okay. It talks about there Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ. Okay. So then verse 2, makita nyo dira, it talks about the grace be unto you and peace from God. Okay. So it talks about what you call sang ginatawag naton nga mga builders ang ila pagtuo. Ina-introduce niya ang iya nga self si Pablo, no, sa pagsulat kag si Timoteo. Ini si Pablo kag Timoteo amo ini sila ang naginggamit sang Ginoo sa pag-build up sang spirituhanon nga pagkinabuhi sa mga Kristohanon diri sa Philippi. Imagine that, Paul and then Timoteo, maybe si Timoteo diri makita nato, of course, dumarin niyo sa kung basahan nato in chapter 16, no, sa book of Acts, ang iyang ministry dito sa Philippi, no. Si Paul kag Silas makita naton. But pag missionary di kay Timothy, si Timothy may part man sa pagtrabaho diri sa Philippi na mga tao nga instrumento sa pag-build up sang ilang spirituhanon nga pagkinabuhi. Kaging include diri ang present
nga pag nga nag-aalagad sila gigamit siya dira ang mga bishops, di ba? And deacons, kung inyo lang taon dira, kana nga passage sa scripture. But ang nag-build up sa ila, naging instrumento sa pag-build up sa ila pagtuo, amo si Pablo kag si Timothy. Kana, mga tao nga mamalaton godly. No? You know, sometimes nakita na ako ng trabaho sa ministry, depende sa pastor. The kind of pastor. Depende. No? That's why nga, once nga mag-choose ka mo sa inyong sang isa ka pastor, sa isa ka church, kinanglan maging careful man ka mo, no? Sa pagpili kung kinsa ang gamiton sa pag-alagdan sa Ginoo. Ang ministry na depende sa leadership or maybe the kind of leadership. Unsa nga klase. So makita natin diri si Pablo kag si Timoteo, no question at all. Ang ilang dedication kag commitment sang ila kinabuhi para sa pag-alagdan sa Ginoo diri sa iglesia sang Philippi. Sila amo ang builder sang espirituhanon nga pagkinabuhi kini nga mga Kristohanon. Kag makita naton diri nga ang ministry gali, tandaan nyo ni, of course siling gimensionar ko diri si Pablo kag si Timoteo. But kung imo lang tawon ang verse 2, makita nyo diri, Paul talks about the grace of God. The grace of God. It means to say nga si Pablo kag si Timoteo, amo sila ang gingamit sa Ginoo sa pagtrabaho, but ging-remind sila ni Pablo nga ang trabaho nga ginguman sa ila is only by the grace of God. The grace of God. But by the grace of God, I am that I am. Okay. Kag siling niya, makita naton diri nga ang trabaho, ging-trabaho ini sa grasya sang Dios. Ang pagkinabuhi, Kristohanon, is by the grace of God. Tandaan nyo na. Basi maglabaw pa ikaw sini. Hindi ina imo. Kinabuhi Kristohanon is not because of your struggle or your effort. It is only the grace of God. By the grace of God. Kining greetings niya, no? Sa trabaho niya ni Pablo kag ni Timoteo dira sa Philippi. Okay. So we'll go now to the next point here. After seeing sang greetings, no, based upon sa mga taong gingamit sang Ginoo sa pag-alagdan, kag ang grasya sang Ginoo sa trabaho, it's only by the grace of God. Grasya lang niya sang Ginoo. Wala sang pagpabugal, no? If not only by the grace of God, why kita? So si Pablo nagsulti, no, kini nga kamatuoran sa iya nga pag-alagdan dira sa iglesia sa Philippi. Another point nga makita naton diri is in verse 3 to 8. The good life, ang maayo nga pagkinabuhi sang Kristohanon. How do you consider, how do you measure sang ginatawag nga admirable kag ideal nga kinabuhi Kristohanon? Usa nindot gid nga pagkinabuhi Kristohanon? Okay, so ging-mention diri ni Pablo ang mga importante diri nga mga pagkinabuhi nga tinuod kag nindot nga pagkinabuhi, no? Kristohanon. Okay. We have to consider now sang ginatawag naton diri unom, no? The good life, maayo nga pagkinabuhi sini mga Kristohanon. Okay, natayo dira. Okay, verse 1. Okay, verse 3, number 1, verse 3. I thank my God upon every remembrance of you. Grabe nga ako, no? Nga introduction sa ila. Pag-acknowledge sang ilang nga pagkinabuhi. Okay. I thank my God. Di ba? Upon every remembrance of you. Pagdumdum sa ila nga may pagpasalamat sa Diyos. O sa ini pasabot. Ila kinabuhi is a thankful life. Nga mapasalamatan mo nga kinabuhi nila. It's not something offensive nga pag kinabuhi. Nga magreklamo ikaw, magbagulbol ikaw sa pagkabuhi. No? Pag kinabuhi, Kristohanon, nga mapasalamatan mo ang ila kinabuhi. That's why siling nga, unsang sulti niya dira, upon every remembrance of you. Ginadumdum niya ba? Pasalamat sa Ginoo.
Sa amon nga mga pastor, sa pag-alagdan, like this, no? Sometimes you go back sa mga trabaho ba, sa mga churches ng trabaho, makita mo ba kung kinsa ang mga tao nga makasulti ka, salamat Ginoo kining mga Kristohanon. Not all maybe, but may mga Kristohanon nga makasulti ka, thank you Lord. Kana nga mga Kristohanon. Is your life a thankful kind of life? Nga makasulting iban, salamat sa Ginoo kining kinabuhi kining nga tao. A thankful life, mapasalamatan mo na nga kinabuhi. Always remembering you. It's a sort of comfort sa kay Pablo. Diba? Basta may pagpasalamat, may comfort, no? Sa kinabuhi. Okay, another. Sa verse 4, nakita nyo dara, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. Grabe, no? Si Pablo, nagapangamuyo sa ila, nagaampo. Okay. Now, ini nga introductory nga ginasulti diri ni Pablo in verse 4, makita man yun na sa verse 1, chapter 1, verse 2 of Ephesians, sa Colossians chapter 1, verse 3, 1 Thessalonians 1, 2, the same kind. The same kind. Nga pagsultiya, no? Nga nagaampo siya, kining nga mga Kristohanon, kining nga mga iglesia, especially in the church of Philippi. Okay. Luy pasabot kini. Nga kining nga mga Kristohanon, ang ila pagkinabuhi, amin pinaka-importante was built upon prayer. Unsa ang ligon nga pagtubo? You listen to the Word of God. Okay, that's good. Through the Word of God, you grow. Through your participation sa hilikoton sang Diyos, you grow. If you have responsibility sa trabaho sa hilikoton sa Ginoo, you grow. Kung wala ka gani ka participate sa trabaho sa Ginoo, makita nimo, you will never grow. Not going to church, not doing the responsibility of church, you will never grow. Ang imo lang obra po, lingkod lang, I don't want to embarrass sa inyo din. Kung lingkod lang imo pag kinabuhi Kristiyano, you will never grow. You will never grow. But anyway, luay ko magay pasaysining point diri. Nga ining mga Kristohanon, admirable, kag naging ideal ang ilang nga pagkinabuhi bangod sa pag-ampo. Gimension ko, okay, the Word of God, basis ang atong pagtubo. But the best way nga magtubo kita sa atong spiritual life is through prayer. Prayer is a symbol of power. It can change everything there, even the impossible things. Prayer is a symbol of power and good things. Kinabuhi naton nga mga Kristiyan. It means to say, nga si Pablo, ginaampuan niya, nga nagtubo ining mga Kristohanon, pinaagi sa pag-ampo. Okay, we are talking about the role of prayer. The role of prayer in your life. I would like to know your prayer life on the basis of your attitude sa prayer. Kaya kung basawin niyo sa Bible, makita natin sa bago nga namin ko, the start of the early church dito, sa Book of Acts, no? Pagsugod sa iglesia, ang emphasis about prayer no? Ang prayer sa iglesia during the time, the first church in Jerusalem, very prayerful. Kag naging powerful man ang ilang ministry. Kagloy pasabot kini man sa inyo, nga ang aton nga pagkinabuhi Kristohanon, na depende sa ginatawag nato nga pag-ampo. Amin ang ginatawag nato nindot nga pagkinabuhi on the basis sa ginatawag nga prayer. Kamusta ang inyong sa prayer nato? In your private devotion? Ang aton prayer dire sa simbahan, what is your attitude toward it? No? Pinaka-importante ini ang prayer, di ba? Bisa na nung kanami sa mga presentation sa simbahan, a good choir, no? Nindot, a good preaching. Without prayer, nothing at all. Importante ang ginatawag natin nga the role of prayer. In Jude chapter 20, but ye beloved, building up yourselves
on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Building your faith by prayer to the Holy Ghost. Kung yun na punto? Na, naging admirable ang ila pagkinabuhi, kag idea lang ila pagkinabuhi on the basis ang ginatawag naton nga pag-ampo. Are you a prayerful Christian? I tell you, your life will be a changed one. I hope nga makita ninyo kini. I hope no leaders in the church nga wala sang gana sa pag-ampo. Don't stay there. Don't be a leader there. Don't participate in the activity of leadership without the life of prayer. Ina-ignore nato ng prayer because this is the most important ang prayer. Kag ang pinakanindot nga pagkinabuhi na establish ini sa ginatawag nga prayer. Nindot nga kinabuhi. Kini, iglesia sa Philippi, admirable based upon sa ilang prayer life, sa ilang pagkinabuhi, as Paul prayed to them. Number 3, the good life. Kining mga Kristohanon diri. Kung basahin ninyo dira sa verse 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Grabe no, fellowship in the gospel. Now, paghambal ni fellowship in the gospel from the first day maybe, no, and go on, nagpadayon nini, until sa time nga nagsulat si Pablo, grabing ilang fellowship sa gospel. Now, ang ilang fellowship sa gospel, ging define ni Pablo, diri makita naton sa Philippians chapter 4, 10, 15 to 18. Okay lang ito natin nini, very supportive sila sa gospel, no? Okay, lang nyo dira. Okay, verse 10. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lack opportunity. Okay? You jump in verse 15 to 18. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, repeated, no? Beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, the church communicated with me according concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full, having received Epaphroditus, the things which were sent from you, an odor, sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Unsa ini? Tabang sila sa kay Pablo sa iyang ministry. Okay, you go back sa aton nga text dira, no? For your fellowship in the gospel from the first day until now. Very consistent ang ilang support sa ministry. Very cooperative sila. Sa ministry gani, cooperation na rin dira. Very sila quick sa pag-support sa ministry. As long as it is ministry. Abi niyo lang ipakita niyo, ang pinakadako kag pinakaimportante nga butang kining kalibutan is the ministry. Na labaw pa na sa trabaho ninyo. Ang pinakataas sa among ministry. Nga tagaan naton sing dako nga support kag cooperation. Ulay pasabot kini nga passage sa scripture ba? Your fellowship from the very beginning until now. It means to say, very consistent. Hindi nga hindi ningas kugon ba? Very consistent. Constant ang ilang pag-support. Basta sa ministry, we will support it and we will cooperate. Kada ba? Pinaka-highest nga butang sa pagkinabuhi nato nga mga Kristohanon. Patloy ko lang ipahatag kini nga maturan. Kung isummarize mo ini nga admirable and ideal Christian life, kini nga mga Kristohanon, giver sila. May natagon. May natagon. Nga iglesia, dili dalok. Dili, kung sa ilong pa, dili kuom. Basta ministry, gani, it's open. Palm. It's deeper, what is this? Hand
sa packet para sa Ginoo. Giver sila. Para sa ministry, hatag sila. Supportar sila. Kamusta aton simbahan? Giver man kita. O kung nagadalok kita sa Ginoo, kung mga suportahon gani sa gwa nga mga trabaho nga hindi iya sa Ginoo, kuan kita very quick kita, no? Nga magtabang, no? Kung pila dira, hatag. Tabangan nato. Pero kung sa church, kung saan reaksyon nato? Pinakataas yung ministry mo. Labawsan sa mga butang, ngayara sa gwa, sa kalibutan. Taas ang ministry. How's your giving sa inyong kinabuhi? This is an admirable church. An ideal nga mga Kristohanon kay may dako sila nga gugma sa ila kasing-kasing nga mahinatagon. Mahinatagon. Anyway, you know that it is blessed to give than to receive. Kining iglesia. Another point nga makita naton diri, the good life, nga makita naton diri nga admirable sila kag ideal ini nga mga Kristohanon sila pag nagkabuhi. Now, lantaw ni ang verse 6. Verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Grabe, no? Kamu nga nagtrabaho sa Ginoo, nga ang Diyos nagtrabaho sa inyo, nagtabang sa inyo, the Lord will continue to bless you until the coming of the Lord Jesus Christ. Now, Lord, ipakita sa inyo rin ang pulong nga confident. It means to say nga si Pablo, confident siya sa espirituhanon nga pagkinabuhi nila. Ngayon mga Kristohanon, may ginatawag nga spiritual integrity. Grabing ila pagkinabuhi. God started them, and God will continue to be with them until the Lord Jesus Christ sa ilang nga pagkinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. I would like to emphasize this point. Kining admirable kag ideal nga pagkinabuhi, ginatawag ko ini nga spiritual integrity. May spiritual integrity nila. Nga pagkinabuhi, nga prominent sa ila pagkinabuhi, sa tanan nga mga aktibidades sa pagkinabuhi nila adlaw-adlaw, prominente gid ya ang Diyos sa ila kinabuhi. Ang spiritual life nila importante gid. Hindi mabayaan nila bangod sang kasakuon nila, busy sila sa trabaho nila. No, because of their schooling, busy sila. No, hindi nila pabayaan. Prominente ang spiritual sa ila pagkinabuhi. That's what you call spiritual integrity. Masaligan mo. That's why gingamit ni Pablo der ang pulong nga, being confident. Ang pulong nga confident diri, it means trust. Saligid siya sa espirituhanon nga pagkinabuhi kining mga Kristohanon diri sa Philippi. A life of spiritual integrity. No doubt, no question nga pagkinabuhi. Ginatawag nato ni nga may highest value ang ila kinabuhi spiritual bilang sila mga Kristohanon. Nayatag kong example sa inyo ang spiritual integrity. Now, you'll open your Bibles there in Romans chapter 16. Aryo, spiritual integrity. Pagsulat ni Pablo diri, gingamit siya ang pulong nga, I commend. May commendation ba? Nga pag kinabuhi. Natan nyo diri mga tao naging commend niya. Bangod sa ilang spiritual integrity, nindot nga pag kinabuhi. No? Okay. Nga mag-mention ka. Sa ngalan na lang. Unsa? Unsa makomment ninyo? Okay. I commended to you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Caesarea, that you receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you. For she hath been a succorer of many, and of myself also. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks,
but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaenetus, who is the first fruits of Achaia unto Christ. Great Mary, who bestowed much labor on us. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles who also were in Christ before me. Daghan pagidjit. Kaya yung punto dira? Spiritual integrity ini. Ngaging mensyon ni Pablo, ngaging komendya. Kag kung imo lang taon dira, makita ninyo diri, repeatedly, gingamit siya ang pulong nga salute. Kuha nyo dira? Sa verse 7, verse 9, verse 11, verse 12, verse 13, verse 14, verse 15, verse 16. Gingamit niya ang pulong nga salute. Ang espirituhanon nga integridad sang ila pagkinabuhi, grabe, ngaging salute. Di ba? Respect Magambal ka salute gani, you are showing your respect sang ilang spiritual life. Abi ma-mention ko sa inyo. Hindi na lang, basi mensyonan ko ngalan nyo, makasalot ka mo. Itudlo ko ang ngalan sa inyo diri mga membro naton diri simbahan, kamo mga Kristiyanon, unsa masulti ninyo? Is there what you call that spiritual integrity? Salute, respect ba, giving honor. Kini ang ila kinabuhi, may ginatawag na spiritual integrity. Hindi mo ma-question. Mapasalamatan mo lang, no? Ang ila nga kinabuhi. Kamusta inyo kinabuhi, mga Kristohanon? Okay. Another good life nga makita naton diri nga admirable sila. Kaya ang ila pag kinabuhi, in verse 7, inspiring nga pag kinabuhi. Inspiring, may inspire ka. Okay. Verse 7. Okay, latan nyo din, ano? We'll go to that passage of the scripture. Verse 7. 1:7. Even so as it is meet for me to think that this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in my defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Pagsulat ni Pablo sini sa libro sa Philippi, naasa sa prisuan. So, remind you, he was in jail. Pagsulat siya sini, grabe mo, he was in jail. Madulom nga lugar, ngit-ngit nga lugar, alone there, sina nga lugar. But, unsa man ang nag-inspire sa iya nga instead of feeling bitter, may feeling sa to about a better kind of feeling. Bangod sang inspirasyon sang kinabuhi kining mga Kristohanon sa Philippi. Nga there is a reason for him to be encouraged, nga may kaisog siya sa pagatubang sang sitwasyon sa kinabuhi, looking sa mga kinabuhi sa mga Kristohanon sa Philippi. Inspiring ang iya kinabuhi. Kamusta ka mo mga Kristohanon? Inyo kinabuhi, maging inspirasyon bala sa iban? Ang inyo kinabuhi, ara ka sa lisod nga kaimtangan, no? Dagan nga mga problema, dagan nga mga pagsulay sa imong pagkinabuhi. Then you remember kining mga Kristohanon, maging dako nga inspirasyon sila sa imong kinabuhi. Inspiring nga pagkinabuhi. Na in spite sa problem nimo, when you think about people sa ilang kinabuhi, ma-challenge ikaw ba to go on in spite of the problems nga moabot sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Inspiring. Okay. Another good life. Admirable kind of life. Nato nyo in verse 8. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Okay, ang bawal sila, tenderness, no? Of Jesus Christ. Okay. Now,
makita inyo kini nga passage sa Balaang Kasulatan, makita naton ang pulong dira ka, makita naton dira, for I long after you all. Si Pablo nagalong sa ila. It means to say nga ang pagkinabuhi kini nga mga Kristiyanon is a desirable life. Halandumon nga kinabuhi. Halandumon nga pagkinabuhi. Di ba? A desirable kind of life. How I wish nga kamo nga mga Kristiyanon maging halimbawa kamo kini Kristiyanon diri, no? You desire. Ako mag-time ako luwi ko magsulti sa inyo when I go to Iloilo. I have to visit sa mga iban nga mga Kristiyanon. Sabi niyo why I visit other Christians there sa church ni trabahoan ko? Bangod sang ilang nga kabuhi nga a desirable kind of life. Daw kanindot ba nga pagkinabuhi? Nga you desire for it. Kamu sa inyo kabuhi kung isa mag-iban magsulti, no? Nga nagahandom ka ba sa ilang nga kinabuhi? Because ang ila pagkinabuhi nga very precious in the sight of God. No? Pero kung mapatay gani ang dili nindot nga Kristiyanon, unsa man mirisi. Kapan ka ba sa Mirisi? Sa Ilonggo? Mirisi. Ay, maayo na siya. Kana ba? Maayo na siya na matay. Wala mo na handom. No? Pero kung ang isa ka Kristiyanon magsakit, no? Kung Kristiyanon mo to, you desire for him. Nga, how you wish nga mabuhay pa siya ba? You know, ang Bible nagasulti ka na eh. Kung ang kung ang isa ka di Kristiyanon, o kung, I do not know, no? Siling sa Bible, I have no pleasure in the death of the wicked. That is in Ezekiel chapter 18. I have no pleasure in the death of the wicked. Pero kung mamatay ang Kristiyanon, precious in the sight of the Lord is the death of his sin. Kung yung contrast. Why? Bangod sa ginatawag nga a desirable kind of life. Halandumon nga pagkinabuhi ba? Nindot nga pagkinabuhi. Ginahandom mo ba? Nga kana ang kinabuhi. Is that the kind of life that we live? Kita nga mga Kristiyanon. May isa ka from Mindanao, nagpuli dira sa Iloilo, no? A certain, what is this? Kung siya, maestro, naging Kristiyanon siya, but in a short time, no, on the basis ng iyang learning sa pulong sa Ginoo, nakita iyang values ang commitment kapag alagad sa Ginoo. Pero time comes nga nagsakit siya. Kapag sakit niya, dili na nindot ang iyang sitwasyon ba? Kag naa ang isa ka Kristiyanon, no, sa deathbed niya nga nagalingkod sa iya. Unsa iya sulti? Yeah. How I wish that your life is my life. Ganang iyang sulti ba? Kristiyanon, how I wish that your life is my life. A desirable kind of life. Kana man makita sa inyong kinabuhi, Kristiyanon. Ang kinabuhi sa isa ka Kristiyanon nga nindot, ginawis mo ba nga naa makita sa imong kinabuhi? That you will be a blessing to other people instead nga maging stumble ikaw sa imong pagkinabuhi. So kini, the good life sa mga Kristiyanon, a thankful kind of life, ang pagkinabuhi ngaging belt sa ginatawag nga pag-ampo, ang pagkinabuhi nga mahinatagon, ang pagkinabuhi nga may integridad, no? Ang pagkabuhi nga inspiring nga pagkinabuhi, kag ang pagkabuhi nga ginadesire, no? Halandumon nga pagkinabuhi Kristiyanon. Okay, the last point ihatag ko sa inyo, after seeing the greetings, after seeing sang ginatawag naton nga the good life, ihatag ko lang katapusan diri, no? That is in verse 9 going to 11. Okay. Si Pablo nag-ampo
diri sang greater commitment. Aside nga ging komendya ining mga Kristiyanon, the kind of life nga ginakinabuhi niya, pero nagampo pa siya. Nga you do it more. Greater pag yun nga commitment. Kanang importante sa kinabuhi nato nga mga Kristiyano, no? Nga hindi lang kita magkontento, no? Kundi we desire more. Galing lisod, no? The more you continue, the more you decrease sa imong pagkinabuhi para sa Ginoo. Lisod na, no? But ang will sa Ginoo sa pagkinabuhi Kristohanon nga maging admirable ang imo pagkinabuhi, nga maging ideal ikaw nga Kristohanon sa imo pagkinabuhi, that you attempt more greater commitment sa Ginoo. And that's the prayer of Paul in verse 9 going to 11, that we must be progressive. Hindi ka maghunong sa imo ging start, sa imo pagkinabuhi. Nga commitment nimo sa Ginoo, dili ka maghunong. You must be progressive, productive in your spiritual life. Kana ba? That's the will of God sa atong pagkinabuhi. Dili kita abot kita sa plato, ang lang kita din na. No? Pagkinabuhi na to. You do more. You desire more. Sa inyo kinabuhi mga Kristohanon. Kaya mo malang importante sa pagkinabuhi. Sa problema naton pagkinabuhi Kristohanon kini nga yuta, kung lisod ang imo kinabuhi sa nga Kristohanon, you will have a hard time coping up the situations of the world. Nga kung magkari si Kristo, if your life is not good, maulaw ka ba? Because the Bible says there will be a rewarding in heaven there, the judgment seat of Christ. Wala ko nakulbaan, mapatay ako. I always think about my commitment to the Lord. When I face God someday, I do not know if my life is really accepted or not. Kamao man na kamo sa inyo kinabuhi siguro. Okay, we'll go to this point. Verse 9, going to 11. Di kitang palawig, no? Okay. That life must be progressive, must be productive. It is not nagahunong, no, nga pagkinabuhi, but go on sa pagalagad sa Ginoo. Okay. Verse 9. Nato nyo dira. And this I pray. Okay? So, my prayer is and this I pray that your love may abound yet more in knowledge and in all judgment. Gugmata. No? Mag-abound. No? Ang aton gugma. Managuyon. That's the word abound. Managuyon. I do not know kung sa Cebuano, no, sa kanini, sa Bisaya. Managuyon. Abound. No? Ang aton nga gugma. Pero may sulti sa diri. Nga ang aton gugma must abound in what? In knowledge and in all judgment. Now, ang gugma must not, tandaan nyo must not sentimental. Magambal kita sentimental, nga ang gugma naton, it will not be more governed by what you call, by emotion or by feeling. Delikadong gugmata kung i-base sa feeling, no? Kag sa emotion. But diri makita naton in all knowledge and in all judgment na may kaalam. Use your head to think about what kind of expression of love, no, nga dapat naton himuon sa atong kabuhi. What is right and exact? What is qualitative? What is beneficial? When you talk about sang ginatawag more on feeling, no, or emotion, it is a superficial kind of love. Surface lang. Or maybe external nga paglantaw sa isa ka butang. You express your emotion, your feeling. Do hindi man na maayo nga ginigugma ko ikaw because you are beautiful. You love because beautiful or handsome ang isa ka tao. Ginigugma ko ikaw because you have money. Because you are popular. Superficial ina, mga feelings ina. Pero gingamit ni Pablo diri ang ginatawag nga knowledge and judgment. Ang pulong diri nga judgment, discernment. No? May nalamon ba na pag-express ang imo gugma? It is not just external. You are thinking of what is inside.
Magambal ka nga, una pagkita mo sa isa ka babae, no? Ay, batsyag ako pagigugma ba? Kung saan batsyag pagigugma? Maybe because that girl is beautiful, no? Or money like that. Or maybe nagpakita sa maayong behavior niya, no? Superficial. But the meaning of true love looks inside. Ginausisa iya ba? Ang isa ka butang nga ginahigugma niya. Whether there is what you call, especially the spiritual values ang pagkinabuhi sa isa ka tao. It must be governed not by your feeling. Ang aton gugma must be governed with our mind. With our mind. Okay, that's the part there. Okay. So, diri makita naton nga ang gugma ninyo magnindot pa jud ang pag the way you try to apply love, in the way you try to perform love, no? Maging nindot pa jud. Sa inyo pag kinabuhi, abounding in love, no? Kamao naman kamo sang gugma, no? Which is the mark of a true spiritual growth sa pagkinabuhi. And number 2, verse 10, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Okay, so makita natin diri, approve things that are excellent. No? Okay, so it means to say, things with high moral value. Kana sa kinabuhi naton. Yatem pagin naton. Mataas pagid nga moral value na dapat naton labuton, no? Sa atong pagkinabuhi nga mga Kristohanon. That you will be a blessing to others, not people that will stumble in you. Amo nang passage sa scripture that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Hindi ma-stumble ang tao sa imo. You know, when you reach the highest, maybe the greatest kind of spirituality nga value sining pagkinabuhi mo, wala gid masandad nga tao sa imo kinabuhi. Hindi ka kasandaran. Kung mataas ang imo spiritual life, wala sing kasandaran sa imo pagkinabuhi. That's why sin ni Pablo, that you may approve things that are excellent. May mataas nga value ni spiritual sa imo pagkinabuhi. That because of this, people will not stumble in you. Dili mo sandad ba ang mga tao sa imo? Amo sa imo kinabuhi. Mastumble ang tao sa imo kinabuhi. Pero I would like to emphasize this point, basta nindot gani ang values ang imo pagkinabuhi that you desire for it more, instead nga maging stumble kita, you will be a blessing to other people. Next, nga greater commitment naton. Katapusan dira, no? Verse 11, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Being filled. Mapuno kita sa pagkinabuhi nga matarong ba? No? Filled with the fruit of righteousness. Ano ba? Well, of course, hindi ko na inipag-mention, no? Mapunaan kita. Kamu sa inyo nga pagkinabuhi, Kristohanon? Unsa nga napuno ka mo sang unsa? Unsa nga klaseng nga pagkinabuhi? No? Fruit of righteousness. Na kagbangod sini, that is the only point that you glorify God. Filled with the fruit of righteousness, you glorify God. May maya mo ang Ginoo. Kamusta inyo pag kinabuhi? The righteous kind of life nga makita naton, the fruit of the Holy Spirit nga makita sa imong kinabuhi. No? Kamusta? Ang pagkinabuhi mo nga matarong, kaginlong ang pagkinabuhi. Kamusta? May ara gali ginambas ang Biblia nga filled with the fruit of righteousness, no? And that is that is your desire sa imo commitment sa Ginoo. Mapuno pag ikaw sa pinagkabuhi nga matarong. You know, this is the joy. This is the glory na makita naton sa Dios kung magkinabuhi kita nga matarong sa tubangan sa Ginoo. You know, righteousness is the basis of God in order to glorify His name. Hindi success sa imo kinabuhi na mag-glorify mo sa Ginoo. Filled with success in your life. Iban ka amon lisod nagatalikod sa Ginoo because you try to fill
sa ilang panginabuhi sa mga success sining kalibutan. Yes, you are somebody in this world, but you are nobody in the sight of God. I would like to tell you that. Greater commitment nga maging productive kita sa aton matarong nga pagkinabuhi. This is what we are bilang kita nga mga Kristohanon. So may you measure your life, mga Kristohanon. You measure your life. Kung ang imong kinabuhi as you go with this kinabuhi kini mga Kristohanon sa Pilipay, ilang taon mo ambi, no? Ang imong kinabuhi, whether your life is an admirable kind of life or an ideal kind of life. Let's just be that kita nga mga Kristohanon be a blessing to others with this kind of life. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong pulong. Ika magapanalangin kini Ginoo. Mahumana mo lang kini Ginoo, hindi sa amon nga way, kundi in accordance to your will, O God. In accordance, Ginoo, sa pagtugyan namon sa among kinabuhi, kay kami Ginoo, makauman lamang kini, pinagi sa imong grasya, Ginoo. Only your grace, O God, na makauman kini sa among kinabuhi. Thank you so much again, O God. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. May this be a challenge sa ato, no? Bilang Kristohanon. Especially, doon na ang paghuman sa kaninga tuig. No? Pamalandong kita, kamusta ato niya pagkinabuhi o ang ato nga pagpangalagad sa Ginoo. Sa pag-close sa ato niya panibahon karon kataon na tong stepping in the light. Stepping in the light. Sing, trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light. Stepping in the light, how beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light, pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Kastaran sa pagtindog. Walking in the footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy and love. Looking to Him for the grace really promised. Happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Trying to walk in the steps of the Savior, upward, still upward, will follow our guide. When we shall see Him, the King in His beauty, happy, how happy our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior,
glad paths of light. Okay, so we pray. O Diyos namon nga langit nun, salamat Ginoo, yung tagaan mo kami isang pribileyo nga makasimba sa imo. Kini nga adlaw. Salamat Ginoo sa pribileyo sa imo pulong o Diyos. Ngaging studyhan namon Ginoo. Salamat Ginoo, nga kini nga mga pulong Ginoo, bililhon nga pulong. Hindi lang sa amon mga dulunggan, kundi butang sa amo kasing-kasing Ginoo kag mahumano namon ini sa adlaw-adlaw namon nga pagkinabuhi. Ginahatag namon ang tanan nga kadayawan sa imo Ginoo. Amon kinabuhi yara sa imo kamot Ginoo. Ang tangan sa kalibutan Ginoo nagadala sang paglaglag sa kinabuhi sa imo makanakan Ginoo. But Lord, it's our prayer. We have to live right in your sight, O God. And we have to follow your will, O God. Makita namon kami sinati Ginoo kung unsa ang kaayo kag humanon mo na pagbantay sa mga kinabuhi sa imong mga kanakan Ginoo. Again, we give all the glory and honor unto your God. Help us to be a good example Ginoo sa kaluwasan nga gihuman mo sa among kinabuhi. Karon ang grasya sa Dios nga may, ang gugma sa Dios nga anak, kag ang pagyambitan sa balaang espiritu maging sa atong kinabuhi karon og nagapadayon